Maigsoon og mga adlaw January 1 mao ang solemnidad ni Santa Maria isip Inahan sa Dios. Side ko nga daghan ang wala kasabot niini labi na sa ato maigsoong mga dili Katoliko mao nga atong ipasabot kini. Unsa man kining dogma ni Santa Maria isip Inahan sa Dios? From the Greek word nga Theotokos, Theos meaning God, Tokos meaning God bearer or the one who gives birth to God. Mao ang mahal nga Birhen Maria. Ang buti pasabot usab nini nga ang gipakatao sa mahal nga Birhen mao ang ikaduhang persona, the second divine person of the Blessed Trinity, nga mao si Kristo. So meaning kining maong dogma is not only Mariological theology or Mariology, this is also kini nakafocus gyud sa Christology ni Kristo mismo. Nga gipaklaro dinhi nga si Kristo ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad, Dios nagpakatao. Gi-define kini niadtong Council of Ephesus in the year 431 AD. O kini gi-define gyud aron desisyon sa simbahan nga angay og sakto gyud nga Santa Maria pagkatawgon nga inahan sa Dios. This is also in response to the heretical views ni Nestorius ni atong panahon diin nagtudlo siya nga si Kristo adunay duha ka persona, Dios nun og tawhanon. So pero kini sayop kaayo tungod kay nag-undermine man kini sa kaluwasan. Unsaon nato pagkaluwas kung ang Dios wala maapil sa pagpakatao, wala magpakatao. So sa ato pa, ang gianak ni Santa Maria is purely human being. So unsaon nato pagkaluwas ug kini sumpaki sad sa Biblia. Kay giingon man sa Biblia ug ang pulong nga mao ang Theos ho Logos in John chapter 1 verse 1 and God was the Word in verse 14 ug ang God ang pulong nahimong tao. So unsaon man niya pagkahibong tao ug dili siya maapil sa gitawag og giving birth of Mary. So ang nagpakatao ang Dios mismo. And the Word who is God became flesh. Unya sa Galatia 4:4 giklaro na, in the fullness of time God sent His Son born of a woman. So ang Son of the Father nga mao si Kristo who is God, the second divine person, born of a woman na tao. So klaro kayo na tao ang Diyos. Na tao ang anak sa Diyos. No? Kinsa man ang anak sa Diyos, dili man ang tao lamang nga Kristo. Ang anak sa Diyos mo ang divine person. So the Catholic Church teaches that Christ is only one person. And that person is a divine, Diyos nun nga persona. Busa ang gianak ni Santa Maria, usa ka persona. Dili kinaiya. Kaya ang tawhanon diha ni Kristo kinaiya raman. So wala mag-anak si Santa Maria og tawhanong kinaiya or Dios nung kinaiya. Ang iyang gianak Dios nun nga persona, the second divine person of the Blessed Trinity. Dili ang Trinidad kundi ang second divine person kay giklaro man na Galatia 4:4 nga ang anak sa Dios. So nga mao si Kristo Dios na siya, born of a woman. Unya sa Lucas 1:43, nasa giingon ni Santa Elizabeth, ngano ka nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo? So when Elizabeth mentioned Mother of my Lord, he is not speaking of Mr. Lord as Mr. But this is curious, meaning kining maong Lord is God. Dios kini nga Lord. So mao ni ang atong explanation mga kaigsuonan. Unya ato sad ni diha sa atong idea of salvation or the incarnation. So unsaon man pagpasabot nato sa incarnation if God walay labot sa pagpakatao. So God incarnate meaning ang Dios nga nahimong tao, ang Dios nga nagpakatao mo na meaning og incarnation. So ang kaluwasan because of incarnation.
Meaning, ang Dios nagpakatao nga muluwas nato. No? Muna sa 1 Korinto o 1 Juan 4:2, ang dili mo tuo nga si Kristo nagpakatao, no? Ang anak sa Dios nagpakatao, ang espiritu dili na iya sa Dios. So when we say God nagpakatao, kay lagi ang pulong nahimong tao kay nagpakatao, nagpasabot nga ang second divine person miuban gyud, misulod gyud diha sa sabakan sa mahal na birhen in the person of Christ, the second divine person. So hinaut nga masabtan ni sa ato maigsuon. Kadtong motuo nga si Kristo Dios, unya dili sila motuo nga Santa Maria niya si Dios, usa ka dako nga dilema o crisis of explanation para nila. Ano sa man di ay mahimong Dios? Kano sa man nahimong Dios si Kristo? No? Kadtong natawo, kano sa man siya mahimo? So, doon ay heretical sad nga view sa adoptionism. Na-adapt ras Kristo nga Dios. No. Born of a woman. The Son of God. Kisa man yung Son of God? The second divine person. Born of a woman. So, hinaut-unta nga makasabot. Ilabi na sa ubang maigso na to mga SDA nga dili mo tuo, pero mo tuo sila Trinity. Mo ni ang dakong problema nila. Nga si Kristo, kiklaro gyud, the Son of God born of a woman. Kisa man tong nagpakatao, aginhan. So matawag Santa Maria og inahan sa Dios. I hope this is a clear explanation. Bisan pag medyo summary lang ni, makasabot kitang tanan, makaigsunan. God bless ug Happy New Year.